Wacana legalisasi kasino di Indonesia ini kembali mencuat setelah salah satu anggota Komisi 11 DPR ini mengusulkan ide tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak alias PNPB. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box. In the 1960s, Tunku Abdul Rahman, the first Prime Minister of Malaysia, along with the government felt that opening a casino was a great idea to speed up tourism at a remote place in the mountains. An announcement was later made that Muslims are banned from the casino starting on the 8th of June 1983. Signboards were put up with a fine of up to $250, 3 months jail, or both if they went in anyway. Today, exactly 40 years after the law was initiated, Genting Casino still bans Muslims from entering. Kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian mereka. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Industri halal di Malaysia diiktiraf di seluruh dunia tahu. Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Hari ini kita bahas sesuatu yang lagi rame banget di DPR. Soal wacana buka kasino alias tempat judi, tapi katanya khusus buat orang asing doang. Waduh, baru wacana aja udah bikin DPR panas. Banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Pertanyaannya sekarang, emangnya Indonesia udah siap? Beneran bisa bikin aturan segitu ketatnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Wacana legalisasi kasino di Indonesia ini kembali mencuat setelah salah satu anggota Komisi 11 DPR ini mengusulkan ide tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak alias PNPB. Tapi kawan inilah, tentu aja ya usulan ini pasti mendapatkan penolakan dari berbagai anggota DPR lainnya hingga masyarakat tentunya. Mereka ini berpendapat bahwa legalisasi kasino dapat menimbulkan dampak yang negatif, mulai dari meningkatnya judi ilegal, masalah sosial, dan sudah pasti bertentangan dengan nilai budaya serta agama. Ya sebetulnya apapun pendapatnya ya, yang pasti wacana ini muncul perdebatan yang sengit. Yang mendukung melihat ada potensi pemasukan negara, sementara yang menentang khawatir akan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Riso bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box. Did you know that Genting Casino allowed Muslims in for 20 years? In the 1960s, Tunku Abdul Rahman, the first Prime Minister of Malaysia, along with the government felt that opening a casino was a great idea to speed up tourism at a remote place in the mountains. They also felt that it would stem illegal and catalyze the tourism industry. The proposal was approved in only 6 hours after being submitted. At that time, there was no law against Muslims entering the casinos, so many Muslims were among the guests and the staff. But about 20 years later, in the 80s, that changed. Islam grew in the country with more women wearing headscarves and the people calling for the government to protect the sanctity of Islam through laws. This is also where politics came into play, where certain parties used topics based off religion to go against one another to show they are more religious than the other, with more and more people disapproving this idea to the point that the casino itself was closed in September 1982 for a few months to forbid Muslims from there. Hundreds of Muslim staff were removed from the casino, hotel, and even restaurants. Around the same time, the government was also in the process of banning Muslims from working in alcoholic breweries and from selling alcoholic drinks. An announcement was later made that Muslims are banned from the casino starting on the 8th of June 1983. Signboards were put up with a fine of up to $250, 3 months jail, or both if they went in anyway. Today, exactly 40 years after the law was initiated, Genting Casino still bans Muslims from entering, unless you're a non-Malaysian Muslim as stated on their website, with the current fine at no more than 3,000 ringgit or no more than 2 years in prison or both. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum, tidak bisa dilakukan diskriminatif. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system di situ. Tidak bisa melakukan diskriminatif. One system yang seperti apa? Ya, bahwasanya
ini dibolehkan, WNA dibolehkan, WNI tidak dibolehkan. Itu tidak bisa dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian mereka. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Uni Emirat Arab juga luar biasa. Dan Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Tahap berikutnya menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Malaysia kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Usaha bagi mengasah bakat penyelarasan dalam kalangan pihak berkepentingan, peningkatan akses pasaran serta penerima gunaan teknologi dan pendigitalan produk dan perkhidmatan halalan thayyiban akan dipertingkat selaras dengan plan induk industri halal. Produk yang diberikan tumpuan seperti pharmaceutical, peranti perubahan, busana muslim, modest fashion yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Malaysia is got some news about its the future of its economic prospects. There's been a lot of talk about modernizing the economy. Of course, they're big on Bitcoin too. But Malaysia is positioning itself as a hub for energy and the semiconductor manufacturing industry, driven by robust investment growth and economic stability. Prime Minister Anwar Ibrahim highlighted a strong rebound in 2024, citing record investments in renewable energy and AI infrastructure, stable inflation, and top-performing stock market. The country aims to excel in oil and gas, semiconductors, and Islamic finance, with plans to develop Malaysia's made GPUs and chips within 5 to 10 years to meet growing AI and data center demands. Accounting for 13% of global semiconductor testing and packaging, Malaysia targets over $100 billion in investments while attracting firms like Intel and Infineon. Recent digital investments from companies like Google have bolstered its economic outlook. Trying to modernize, I've been meeting with plenty of Malaysian government officials lately at the crypto conference that we went to recently. I've done a podcast with Malaysia's ambassador to Thailand, and they are very open-minded and progressive when it comes to developing their economy, and this is just yet another sign of it. So very interesting. Also curious, what does Islamic finance mean? Islamic finance? It's when you go to the bank and your clerk is Muslim. Malaysia is seen as a role model and a leader in Islamic finance. Malaysia has 12% of the market share pretty much of all Islamic finance globally, for sure. Including some of my clients in the Middle East are looking at Malaysia and Malaysian banks specifically as significant players and hopefully leaders in terms of the way of thinking through Islamic finance. Maybank Islamic is engaging us to basically provide optionality. We are going to enable them to pursue multiple different business models as well as user experiences. My instinctive reaction is that there is a leading Islamic bank that is thinking very much about how to make it far more progressive, not just in Malaysia but across their network, I'm pretty sure. I think the most interesting thing that we see in AWS with the country is that innovation is coming not just for the country. So we're also seeing a trend where Malaysia seems to have become the center of innovation for ASEAN as a bloc. With regards to Islamic finance, the criticism that Malaysia, yes, we are a leader, criticism compared to the GCC towards Malaysia Islamic finance is that we're very much copycat conventional products and it's very credit centric. So if you go back to Islamic finance during the Prophet days, Maqasid al-Sharia, it's a lot more on wealth creation. I think there's a lot more that Islamic finance can do to help with wealth creation and i.e. introducing more product away from tawarruk concept. Industri halal di Malaysia diiktiraf di seluruh dunia tau. Jadi hari ini saya nak kongsi kepada anda semua berkenaan dengan industri halal
di Malaysia. Baik, yang pertamanya berkenaan dengan pengukuhan industri halal. Pelbagai inisiatif yang telah pun diberikan oleh Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024. Salah satunya adalah pengukuhan industri halal. Selepas Kongres Ekonomi Bumiputra 2024, terdapat pelbagai lagi hasil penting yang diharapkan dapat kukuhkan lagi industri halal di Malaysia, terutamanya untuk meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam sektor ini. Yang pertama, penyertaan Bumiputra adalah dalam industri halal itu sendiri. Jadi kerajaan mengharapkan peningkatan penyertaan Bumiputra dalam industri halal. Sebenarnya kalau kita tengok masih rendah lagi tau. Hanya 38.7% daripada lebih 9,000 syarikat halal yang berdaftar. Jadi hasil daripada KEB 2024 diharapkan lebih banyak lagi usahawan Bumiputra yang akan terlibat dalam sektor ini melalui pelbagai lagi inisiatif yang disarankan. Rugi tau kalau kita tak ambil peluang ni. Jadi yang kedua pula adalah akses kepada pasaran global. KEB 2024 mencarahkan lebih banyak lagi kerjasama dengan syarikat global dalam sektor halal. Bila adanya kerjasama seperti ini, syarikat-syarikat Bumiputra dapat memperluaskan pasaran mereka ke luar negara, terutamanya dalam industri yang sedang berkembang pesat di negara-negara Islam dan Asia Tenggara. Yang ketiga pula, pembangunan teknologi digital dalam industri halal. Salah satu hasil utama daripada KEB 2024 adalah teknologi digital dalam industri halal. Dengan ini, syarikat halal termasuklah milik Bumiputra dapat mengakses platform e-dagang, pengeluaran dapat ditingkatkan dan memperluaskan lagi pasaran mereka ke peringkat secara global. Yang keempat, penyediaan dana dan sokongan kewangan. Jadi kerajaan ada mencadangkan pembentukan dana khas dalam sokongan kewangan untuk syarikat Bumiputra yang nak kembangkan lagi produk halal mereka. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya dapat membantu syarikat-syarikat kecil Bumiputra dan mereka dapat tingkatkan kualiti produk mereka sendiri. Best kan? Okey, seterusnya yang kelima pula, latihan dan pembangunan kemahiran. KEB 2024 memberi galakan lebih banyak lagi program latihan dan pendidikan disediakan untuk usahawan Bumiputra dalam bidang halal, termasuklah latihan teknikal dan pengurusan perniagaan supaya mereka lebih berdaya saing dalam industri halal. Yang keenam pula, polisi sokongan produk halal. Kerajaan mencadangkan untuk lebih fokus beli produk halal daripada syarikat Bumiputra dalam projek-projek kerajaan untuk memberi sokongan kepada pengusaha halal Bumiputra dan meningkatkan lagi permintaan terhadap produk mereka. Jadinya, KEB 2024 sangatlah mementingkan industri halal di Malaysia, terutamanya dalam meningkatkan penyertaan dan kemampuan syarikat Bumiputra untuk lebih berdaya saing di peringkat global. Dengan adanya inisiatif ini, tak mustahil industri halal negara akan terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar kepada ekonomi Bumiputra. Jadi, gini teman-teman. Beberapa waktu lalu muncul usulan di DPR soal bikin kawasan khusus kasino. Tapi tenang dulu, katanya sih ini cuma buat warga negara asing aja, orang Indonesia nggak boleh masuk. Nah, sistem ini sebenarnya mirip banget kayak di Malaysia. Di Malaysia, mereka punya Genting Highland, itu tempat judi yang gede banget. Tapi yang boleh masuk cuma non-muslim dan turis asing. Orang lokal, apalagi yang muslim, dilarang keras. Dan di sana, aturan itu benar-benar ditegakkan. Nggak bisa main nyelundup-nyelundupan. Tapi kalau diterapin di Indonesia, yakin bisa seketat itu? Kita aja kadang masih suka nyelonong lampu merah, apalagi ngontrol akses ke kasino. Nggak semua aparat bisa tegas, dan sistem kita belum tentu siap. Anggota DPR juga banyak yang ragu. Takutnya kalau udah dibuka, lama-lama bisa kebobolan juga, bisa jadi celah buat korupsi, pungli, bahkan jadi tempat gelap-gelapan yang justru nyusahin rakyat. Emang sih, idenya kelihatan menarik. Dolar masuk, turis datang, pemasukan negara naik, tapi ya itu tadi, kita harus jujur sama kondisi kita sendiri. Bisa nggak sih negara ini bener-bener ngawasin? Jangan sampai niatnya nyari untung, malah bikin kerusakan moral dan sosial yang lebih parah. Daripada sibuk buka kasino, mending kita fokus deh ke hal-hal yang lebih positif dan realistis. Contohnya, Malaysia tuh keren banget soal industri halal. Zakat mereka terkelola rapi, produk halal mereka udah go internasional. Kita tuh sebenarnya punya potensi yang sama, bahkan lebih besar. Tapi sayangnya, belum dimaksimalkan. Teman-teman, ngikutin jejak negara lain itu nggak salah, tapi kita juga harus tahu diri. Nggak semua yang mereka lakukan cocok buat kita. Kita harus lihat juga sistem hukum kita siap apa enggak, mentalitas masyarakatnya
sebenarnya udah cukup disiplin apa belum? Kalau cuman ikut-ikutan tanpa persiapan bisa-bisa malah jadi bumerang. Jadi yuk kita lebih bijak. Jangan cuma mikirin cuan sesaat, tapi pikirin juga jangka panjangnya buat anak cucu kita nanti. Kalau mau tiru negara lain, tiru aja hal-hal baiknya, kayak sistem ekonomi halal Malaysia yang tertata rapi atau pengelolaan pariwisata mereka yang profesional. Itu yang harus kita kejar bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bareng aku, Ria Oktorina. Tetap semangat, tetap kritis, dan jangan lupa kita semua punya peran untuk bikin Indonesia lebih baik. Baby,